Halo semua, aku David, sering dipanggil Awi. Aku punya anak satu, namanya Axel. He's 17 years old. Wow, the best thing of being a dad. That's a lot. I think the real joy itu ngelihat him grow dari bayi, dari belajar jalan, ngomong, belajar banyak hal dan ngelihat dia bertumbuh dari waktu ke waktu. That is the real joy. Seeing him able to take on new challenges dan experience life in a way yang wow, brings me so much pride and joy to see him grow. I think nobody is ever ready to be a father. There's no course that prepares you to be a father. Tapi when the day comes, it's a real gift. You just have to learn along the way gimana caranya jadi papa, jadi ayah yang baik buat anak. And you think it's automatic, but I think it's not. It takes a bit of conscious effort to prioritize, to change your schedule, your perspective on priorities. Kayaknya susah untuk mempersiapkan diri jadi seorang ayah. Buat kita kan banyak, kita sekolah bertahun-tahun mempersiapkan kita untuk sebuah karir. Tapi kita nggak pernah sekolah berbulan-bulan ataupun berminggu-minggu untuk mempersiapkan diri jadi seorang ayah. A lot of silly memories with Axel. Aku masih ingat, pengen banget pulang kantor cepet-cepet jam 4, jam 5 gitu bisa main sama dia di kolam sebelum gelap. Just splashing some water, ya, lempar-lemparan baju, seeing him giggle and laugh, making our own game. Itu nempel banget di aku. Then as he's growing up, we spend a lot of time in the kitchen together. Kita belajar masak bersama, try out new menus, or going on trips and restaurants to taste and see flavors of the world. I think we share that bond dari dapur. Itulah kenangan-kenangan di dapur tuh banyak banget. Motong sayur, beli ikan, nyobain ini, nyobain itu gitu. I think those are the memories that paling berkesan ya buat aku. Nah itu dia, papaku kalau ada yang kenal, papaku tuh kaku orangnya. He's a man of very few words, nggak banyak ngomong, and he doesn't express love or hug. As I was growing up, aku nggak inget papa pernah bilang, "Wi, I love you." Nggak pernah ada kata-kata gitu dari papa. Tapi aku tahu papa sayang. Cara papa sayang itu dengan action. So he loves with his action, not his word. Papa, aku tahu capek bekerja keras buat keluarga, dan apa yang dia bisa bantu as I was growing up pasti dia bantu, nggak pakai hitungan. He never hold back his actions of love towards me. Aku ingat waktu kelas 1 SD, satu kali, this is the first time and only time pernah dipukul papa. Papa tuh nggak pernah mukul aku ever, kecuali satu kali ini. Nggak tahu aku kenapa nakal waktu kecil, you know, being kid. So papa tuh muter-muter nyariin pantat aku untuk dipukul karena dia nggak pengen mukul bagian badan yang lain. Pas pukul gitu, karena aku kaget papa nggak pernah mukul, aku nangis senangis-nangisnya. Padahal nggak kenceng, kok dipukul papa gitu, kaget. Terus sorenya papa nyogok beliin tas sekolah yang baru. Hal simple kayak gitu, it's his way of saying sorry gitu. Gitulah papa yang thing is, kata ya buat teman-teman ini bisa relate atau enggak, banyak papa yang lebih kaku dibanding mama ya. Dengan mama banyak kita spend time ngobrol, papa jarang banget bisa cerita banyak ngobrol sama papa. Oh, gue ingat banget lagi gue zamannya sekolah keluar gitu ya. Kan zaman itu tahun 90-an, untuk telepon balik ke sini tuh mahal, dan gue masih sempetin selalu telepon. Dan kalau sama mama ngobrolnya panjang banget. Sudah makan apa, ngapain aja, teman-temannya ngapain aja, nggak ada lain-lain. Oh, panjang banget. Setiap kali, "Mah, papa di mana?" "Ada nih di samping," gitu kan. Teleponnya kasih ke papa. Gue masih ingat, papa tuh ngomong sama gue tuh cuman hitungan detik. "Gimana? Sehat-sehat? Sekolah bisa? Baik-baik? Oke, ya sudah." Gitu doang. Beneran hitungan detik, karena dia juga nggak tahu ngomong apa gitu kan. Mungkin relationship anak cowok sama papa emang nggak sedekat itu ya. Tapi sebenarnya dia pengen deket gitu. Cuman apalagi zaman generasi dia lebih jadul lagi. They don't know how. Jadi yang aku belajar dari papa tuh benar-benar lewat apa yang dia perbuat buat orang lain, buat keluarga. Gimana dia bisa selalu ada dan selalu ringan tangan buat banyak orang. Well, menurut aku, my dad is not perfect.
but he's the best dad I have. Dan aku belajar banyak dari papa. The way he loves us, the way he is so consistently there for us. Papa itu dikenal baik orangnya. Kemanapun dia pergi, dia nggak pernah diskriminasi orang. Dia sopan dan baik ke semua orang. Dia menganggap semua orang baik. Dan dia akan baik ke semua orang tanpa curiga sama sekali. Itu aku belajar. Papa itu nggak kenal capek. Papa itu kalau bisa dia kerjaan sendiri, dia kerjaan sendiri. Nggak perlu ngerepotin orang. Dan tiap kali kalau ada orang perlu bantuan, he's the first one to help. Jadi papa memberikan contoh untuk aku untuk selalu sopan, selalu baik, selalu giving and sincerely generous. That's my dad. Favorite moments banyak sama papa. Kita pernah mancing di laut, lucu banget, sama Axel juga. Ombaknya lumayan kenceng sampai udah mual-mual. Akhirnya kita dapat ikan di sana. Papa kayak kelihatan papa happy-nya luar biasa dapat ikan segede gini dan dia seneng banget. I think that leaves a mark with him. He loves adventures ternyata. Kesibukannya sehari-hari dia jarang ada kesempatan adventure. So taking him out fishing was memorable. Terus kita sempat go on short trip waktu kemarin lagi pandemi. Kita sempat ke Sukabumi. Aku ingat papa, kita hiking. Imagine he is a 70 plus year old. Kita hiking di Sukabumi, jalan kecil, naik ke gunung, terus ketemu sungai. Kata ada batu-batu gitu di atas sungai. Papa dengan tanpa mikir panjang naik ke batu, lompat ke dalam sungai, and then, happy dan refresh gitu. Aku kaget karena buat gua lompat gitu aja takut batunya licin dan lain-lain. Papa tuh nggak pakai mikir. He loves doing adventurous things sebenarnya. We had many trips together. Ada kemarin tuh kita sempat ke Jepang, sangat berkesan. Dan aku sadar tiap kali kita menyempatkan diri untuk go on trips, short trips, dekat ataupun jauh, di sanalah punya kenangan istimewa, punya foto-foto papa yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Itu jadi kenangan yang sangat indah dalam kehidupan papa. Of all the things that my dad is, I don't think he's a funny guy. He's a consistent guy and then is always curious. Constantly learning-nya itu sangat mengharukan. Saya nggak habis pikir orang umur 70-an masih setiap hari rajin belajar medical studies and terms tentang kesehatan, tentang how the kidney function, how paru-paru function dan lain-lain, dan ngerti. Dan catatannya banyak banget, berbuku-buku catatan dan clipping. Papa yang penasaran, yang pengen belajar itu sangat menginspirasi kita untuk constantly learning. I don't think my dad is funny. I can be funny. I don't think he's funny. Menurut gue sama susahnya. The generation just evolve differently. Anak-anak zaman sekarang, apalagi kalau mereka udah adanya gadget. I grew up nggak ada gadget. When you have time with family, means time with family. Sekarang time with family tuh dipotong-potong oleh aktivitas gadgetnya dia dan teman-teman di virtual world-nya dia. How can we make our relationship with our sons or daughters deeper and more meaningful than the ones they have in their screen? It's a challenge. Karena yang di screen tuh sangat menarik. How can we have conversation yang seru, or play together, bikin Lego bareng, olahraga bareng, main apa bareng. Nah, how can we make our real life lebih berkesan daripada apa yang mereka punya di screen itu? Jadi selalu kalau ada waktu sama Axel, kita bisa bercandaan bareng, pelukan bareng. Belakangan karena dia udah teenager, jadi temen bareng, curhatan bareng. Menurut aku bisa lebih dekat relationship-nya sama anak. Ya, tapi generasi kita emang beda sih ya. Apalagi untuk kedepannya, untuk generasi berikutnya, we need to figure out apa yang cocok buat anak kita. Kayaknya kalau gue pakai jurus bokap ke Axel, kayak tulalitnya terlalu jauh gitu. Dulu kita nggak grow up, nggak ada gituan ya. Waktu kita kecil mainnya gambaran, gundu, tak umpet, main karet, main dan lain-lain ya. Yang hari gini game yang sama dikasih ke anak zaman sekarang, hah? Apa serunya gitu. Generasinya beda, umurnya sama, tapi udah totally beda. Nggak gampang loh. Aku bangga banget sama Axel. Axel bisa bertumbuh jadi dewasa, bisa berani untuk buat keputusan-keputusan yang mungkin nggak common, tapi dia berani untuk bikin keputusan karena
itulah yang dia passionnya, yang dia enjoy, yang dia bisa menjadi dirinya yang terbaik. Waktu pandemi dia sempat sekolah 1 tahun culinary, dan aku bangga banget ngelihat dia take on private dining client. And these are not just your home private dining, but also corporate private dining clients dengan klien-klien besar, 20, 25, 30 orang, create his own custom menu, and able to plan and command the kitchen with the help of a few of his friends, dan create dishes yang wow, quite impressive. At that time he was 15 years old. Banyak hal-hal yang dia lakukan out of joy, out of passion, yang saya ngelihat dan sangat membanggakan ngelihat Axel bisa bertumbuh seperti itu. Buat Axel, if you are watching this, most likely you don't. My message for you is, don't be afraid to be yourself. Listen to your heart, go pursue your dream. I'm always here to support you. We're always here to help you make your dreams come true. And never compare yourself with others. Create a life you will be so proud of living, whatever that would be. Jangan takut untuk punya mimpi dan melangkah menuju mimpi tersebut. Nggak gampang, aku tahu, tapi don't be afraid, Axel. We're here for you. Oke, buat teman-teman yang considering mau jadi papa, I know these days it's not very popular. Banyak orang pengen have a simpler life with no kids. Thumbs up for that as well. Tapi buat yang penasaran, pengen punya anak, pengen tahu rasanya jadi papa, this is my message for you. Gak akan pernah nyesel untuk take that decision to be a dad. Because being a dad gives you a chance to love in a way you could never love before. Gives you a chance to see someone grow from this tiny little being. Through the years dan mereka bertumbuh, lihat mereka bertumbuh itu jadi kebanggaan yang priceless. Gak akan nyesel deh. Aku gak bilang gampang ya, gak bilang gampang. I think being a dad has a lot of responsibility. You need to change the way you prioritize many things. Tapi gak akan nyesel jadi papa. Buat yang udah jadi papa, I encourage you to always learn, untuk listen to your kids, to what they need. Karena dari waktu ke waktu, belum tentu kita selalu benar, belum tentu papa selalu benar. Karena kebutuhan anak kita yang harus lebih sensitif untuk tahu apa sih yang dibutuhkan, dan always keep on learning. Ada buku-bukunya, ada teman-teman lain yang udah lebih duluan mungkin, anaknya mungkin lebih gede. Go ask questions. Jangan malu-malu. Jangan takut. The journey of being a dad is not lonely journey. There are other dads in the world. Teman-teman dan keluarga lain yang lebih punya pengalaman. Jadi jangan malu untuk nanya, untuk belajar. Hey guys, it's Father's Day. For those of you yang masih punya ayah, papa, father, papi, daddy, you are blessed. Please take good care of them. I know sometimes dads can be annoying, but I just lost my dad last week. So I know what it's like to lose someone you love. One day they're here, the next day they're not. Treasure your time with them. Create moments to remember with them. Jadi jangan sibuk with your own life and forget that your dad is getting older every year. And the time you have with them makin sedikit. Pengen ingetin teman-teman yang punya papa, disiplin dong, set aside time with your dad. Whether it's every weekend, every month, apapun itu, you decide. Tapi create some time to chat, to talk, go on trips, do things together. I suggest father and son or father and daughter trip. Could be just a weekend, just with your dad. I think that would be very memorable for you to get to know what's in their life, what's in their head, what challenges they are facing, what their wishes and dreams for you is. I wish my dad still hear this Father's Day. Masih banyak hal yang pengen gue kerjain sama papa. Semoga itu bukan jadi sebuah penyesalan buat teman-teman yang lain yang masih punya papa. Appreciate this life, this time you have with them. Not only on Father's Day, but especially on Father's Day. Show them you appreciate them in your life.
Bye guys.